ঢাকাই সিনেমার মেগাস্টার শাকিব খানের নতুন সিনেমা প্রিন্সের ফার্স্ট লুক নিয়ে আবার মুখ খুললেন সাউথ ইন্ডিয়ার ও বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতারা। চলুন এবার এক নজরে দেখে আসি কে কি বললো। कि हमारी जो हिंदी पिक्चर है वो चल नहीं रही। खराब पिक्चर बनाओगे तो कैसे चलेगी यार। अब 5 में कौन है? शाहरुख, आमिर। अपने इतने नज़दीक आने नहीं दिया एज अ फ्रेंड, एज अ यंगर ब्रदर, क्योंकि वो बड़े थे मुझसे। लेकिन वो हमेशा, उनका हमेशा ध्यान था मेरे ऊपर कि बॉबी पढ़ाई करे। तो जैसे ही मैं बड़ा हुआ, I don't believe in the character because my job, I think, is to make you believe in the character. The audience believe. I don't have to believe it. I don't finish a So even now, a lot of people ask me like, why are you taking time? And people tell me, I think you should do KGF 3. That's हूँ बट मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, समझ सकता हूँ बट बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। সো দর্শক, আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।